मेरा नबी है। डान हाथ तुले तुले আমার রাসূলকে দেখাইতে হবে। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। ओ हाशमी हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। बोलो गो मेरा नबी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी है। ओ मेरा नबी है। ओ मेरा नबी है। ओ मेरा नबी है। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। शाहे अबिरार में हर लहज़ब हरवा वरना वो सैयद आली नसब। हाँ वही उम्मी लकब। हाशमियो मुतलबियो अरबियो करशियो मदनी और कहा हमसे गुनाहगार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार ना। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। 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 यार मेरे यार। इश्क के रंग में रंग जाए जब कार तो कुलते हैं गुलामों के वो असरार के रहते हैं वो तो से अबिरार में हर लहज़ब हरवा वरना वो सैयद अली नसब। हाँ वही उम्मी लकब। हाशमियो मुतलबियो अरबियो करशियो मदनी और कहा हमसे गुनाहगार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। अल्लाह रंग में रंग जाओ मेरे यार। असरार के रहते हैं सीफ सनाए शाहे अबिरार में हर लहज़ब हरवा सैयद आली नसब। हाँ वही उम्मी लकब। हाशमियो मुतलबियो अरबियो करशियो मदनी और कहा हमसे गुनाहगार। रंग में रंग जाओ मेरे बोलो डान हाथ दुला दुला बोली। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। ये नजर आए कहीं जलवा ये रूह शाहे अबिरार। जिनके कदमों के चमक जिनके कदरों के चमक चाँद सितारों के नजर आए से हो गुजर जाए राह चमक जाए दमक जाए बने रौनक गुलजार। मेरा जाओ मेरे यार। इश्क के रंग मेरा जाओ मेरे यार। वो हाशिमी माँ की मदनी युल अरबी है। वो मेरा नबी है। और मदीना वाला रे देश आशिकी যখন যায়। মদিনা ওয়ালার দেশ আশিকি যখন যায় হইলে জাগানো মদিনাত রাহে আইতো সাই। হইলে জাগানো মদিনাত রাহে আইতো সাই। আই মদিনা ওয়ালার দেশ ওরে হইলে জাগানো মদিনাত রাহে আইতো সাই। হইলে জাগানো মদিনাত রাহে আইতো সাই। আরে হতে না পারে তারো যারা আসিলি মদিনাত। মদিনা সাই আইলো নাকি সাই আইলো জান্নাত। মদিনা সাই আইলো নাকি সাই আইলো জান্নাত। बहुत है हंसी हमने
ये तो जन्नते में सब है मदीना नहीं, ये तो जन्नते में सब है मदीना नहीं, और जन्नते मदीने में और जन्नते मदीने में मौजूद है। হতে না পারে তারো যারা আসলে মদিনা, মদিনা সাই আইলো নাকি সাই আইলো জান্নাত, মদিনা সাই আইলো নাকি সাই আইলো জান্নাত। খোদারে দুনিয়া দার সাইবারে কি সইনা, খোদারে দুনিয়া ডান হাত তুলে তুলে বলতে হবে। अरे होले जागानो मदीना लाहे आई तो साय, होले जागानो मदीना लाहे तो साय। अरे रहमतर सादर जगत मुस्तफार रात, रहमतर सादर जगत मुस्तफार रात, लावारिस नय गुनाहगारल हाशरर मारत, रहमतर सादर जगत मुस्तफार रात, रहमतर सादर जगत मुस्तफार रात। हंडे जाइब उम्मत वाला उम्मत पेला, अरे हंडे जाइब उम्मत वाला उम्मत फैलाए, होले जागानो मदीना बोले होले जागानो मदीना রাহিয়া আয় তো সাই বলেন আমার হাবা। কে কি বলে শুনবো না, মোরা সুন্নিরা নবীর দিওয়ানা, সুন্নিরা নবীর দিওয়ানা, বলো আহলে আহলে সুন্নতি ওয়াল জামাত। সবার জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ ইনশাআল্লাহ আমরা বলতে রাজি আছি কিনা? আজকের এই গৌরবের জমিনে আকাশ বাতাস মুখরিত করে আমরা মদিনা ওয়ালার স্লোগান দিব, কথা বলেন ঠিক কিনা? আহলে সুন্নতি ওয়াল জামাত, আহলে সুন্নতি ওয়াল জামাত। ওরে কে কি বলে শুনবো না, সুন্নিরা নবীর দিওয়ানা, हो সুন্নিরা নবীর দিওয়ানা। আমরা জানে দিতে ভয় করি না, কারো কথাই কান দেব না, সুন্নিরা নবীর দিওয়ানা, हो সুন্নিরা নবীর দিওয়ানা, हो সুন্নিরা নবীর দিওয়ানা, বলো আহলে সুন্নতি ওয়াল জামাত। দেখি কার কার ইনশাআল্লাহ আজকে কেনে আমরা যাকে সম্মান করি, অন্তর থেকে মহব্বত করি, গোটা সুন্নি জাহান যাকে ভালোবাসে, আজকে বর্তমান আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সাংগঠনিক সম্পাদক, কথা বলেন ঠিক কিনা? ৬৬ জেলার সাংগঠনিক সম্পাদক আল্লামা পীর মুফতি গিয়াসউদ্দিন আত-তাহেরি হুজুর, কথা বলেন ঠিক কিনা? মোবাইল থাকলে সবার ফ্ল্যাশ গুলা জ্বালিয়ে দেন, যখন বলবো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত সবাই অন্তর থেকে বলবেন জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, কথা বলেন ঠিক কিনা? মোবাইল গুলা জ্বালিয়ে দেন, আহলে সুন্নতি ওয়াল জামাত, আহলে সুন্নতি ওয়াল জামাত। কে কি বলে শুনবো না, মোরা সুন্নিরা নবীর দিওয়ানা, हो সুন্নিরা নবীর দিওয়ানা, हो সুন্নিরা নবীর দিওয়ানা। নবীর তাজিমে একটু দাঁড়ালে কতজনে কত কথা কয়, হ্যাঁ যে না বুঝার সে বুঝিবে না, কথা বলেন ঠিক কিনা? যে না বুঝার সে বুঝিবে না, তাই সুন্নিরা নবীর দিওয়ানা, हो সুন্নিরা নবীর দিওয়ানা, হ্যাঁ সুন্নিরা নবীর দিওয়ানা। নবীকে ভালো বাসি বলে মোরা আজ অপরাধী, বেশে যাব যদি আশিক ছাড়া কেউ তো বুঝিবে না, কথা আশিক ছাড়া কেউ তো বুঝিবে না, সুন্নিরা নবীর দিওয়ানা, हो
সুন্নিরা নবীর দিওয়ানা। ও বলকে ভণ্ড বলুক, কারো কথাই কান দেব না, মোরা সুন্নিরা নবীর দিওয়ানা। বলি আহলে সুন্নতি ওয়াল জামাত। একটা হাতও নিচে রাখবেন না, সব হাত একটু উপরে ধরে দেন, যার যার হাত আছে দেখি, যার হাত নাই তোলার দরকার নাই। আহলে সুন্নতি ওয়াল জামাত, মাশাআল্লাহ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। হ্যাঁ, আহলে সুন্নতি ওয়াল জামাত, হ্যাঁ, আহলে সুন্নতি ওয়াল জামাত। কে কি বলে শুনবো না, মোরা সুন্নিরা নবীর দিওয়ানা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। ইনশাআল্লাহ শেষে যদি আপনারা থাকেন, একদম শেষে দামাদাম মস্ত কালান্দার হো লাল মেরে মৌলা আলিশান আলী 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 আলী, শুধু আলিশান চলবে ইনশাআল্লাহ 20 মিনিট। কথা বলেন ঠিক কিনা? আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু।